थोड़ी आम पहुँची गला प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी दुकान के केते सारा शाढ़ी अच्छे। आज शुक्रवार दिन आम खाली सम्बलपुरी शाढ़ीर वीडियो बनामा। देखुन केते सारा शाढ़ी अच्छे 700 टଙ୍କା नहीं बहुत माने 14,000 रेट जाक अच्छे। इनु देखुन इनु भी केते भरी भरी शाढ़ी मन अच्छे। देखुन पूरा बहुत शाढ़ी इनु अच्छे। इनु पाट अच्छे। ये पाटटा आम रविवार दिन देखामा। देखुन पाटटा आम रविवार दिन देखामा। इनु भी देखुन शाढ़ी पूरा भरी भरी अच्छे। देखुन केते सारा शाढ़ी अच्छे जे इनु देखुन आउ इनु देखुन कॉटन शाढ़ी भी मिली जासी। कॉटन शाढ़ी सिफन शाढ़ी बेंगलुरी टिश्यू आमर सबू शाढ़ी इनु मिली जीवा। तो जह डेरी ना करूँ। नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर आउ डिस्ट्रिक्ट हूँ बरगढ़ गाँटा हूँ रेमंडा गाँ यूको बैंक पाखे ही घरटा अच्छे। यूको बैंक नु जस्ट 100 मीटर भीतर के हवा ब्लॉकटा हूँ आज्ञा आमर भेड़ान ब्लॉक रे आसुचे। तो आम आज शुक्रवार दिन सम्बलपुरी शाढ़ी वीडियो बनासु। आमर निजर चैनल प्रिंस सम्बलपुरी शाढ़ी चैनल रो ना हूँ। तो आज वीडियोटा 700 टଙ୍କା आम आरंभ करी आम 14,000 जाक भी अच्छे आम देखेदेमु। तो तार आगु आमर इन ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा अच्छे। ऑनलाइन टा आपन स्क्रीनशॉट नहीं करी पठाबे आमर निके पेमेंट एड्रेस हला बाद आम आपन को पठेदेमु। आ ऑफलाइन टा आसिक आपन घर के पूरा बाछी कर नेबे। आपन जदि 100 खंड का अवेलेबल देखे करे आम देखे दे पारमु। तो जह कथा ना लगे करी आम चालू देखमा। सम्बलपुरी आसबा 700 टଙ୍କା। इनु शिपिंग चार्ज माने लागबा आज्ञा। इनु ब्लाउज पीस नहीं आसे। इनु शिपिंग चार्ज एटा मस्टर्ड कलर रे पले आसबा हल्का कलर एटा पले आसबा। एटा 700 टଙ୍କା रे पले आसबा। एटा कलर कॉम्बिनेशन सब मिली जीवा रूल अछि। सब बेले मिलबा। इता देखुन केतेटा कलर मिले आसे। बहुत 5टा कलर इतर पले आसे। तो तापरे जीवा आमे ए देखुन इटा आसबा 1050 रे। देखुन एटा काहे 1050 रे काहे ना अपन 1050 रे एटा। ए देखुन इटा आसबा 1050 रे। एते बिल शिपिंग चार्ज लागी जीवा हला। एटा देखुन एटा देखुन इटा आसबा 2200 रे। एटा आसबा 2200 रे। देखुन कलर कॉम्बिनेशन तो मस्त कुछ सागवा कलर छै कॉफी कलर 2200 रे पले आसबा हला। तापरे एटा देखुन एटा आसबा 2400 रे। एटा आसबा 2400 रे। एटा देखुन एटा आसबा 2400 रे। इतार कलर ऑप्शन भी मिली जीवा सब कलर माने भी मिली जीवा हला। तापरे ए देखुन एटा आसबा 1700 रे पली पाई जीवी। एटा एटा भी 1700 रे पले आसबा। मेहंदी कलर रे अच्छे। मेहंदी कलर 1700 रे पले आसबा एटा हला। तापरे देखमा ए देखुन बंकेर गुटे देखिदो तार ब्लाउज पीस आसबा। देखुन एटा आसबा 1800 रे। एटा देखुन ब्लाउज पीस थे कि 1800 रे पाइबे बंकेर। एटा देखुन एटा आसबा 2100 रे। ऑरेंज कलर 2100 रे। एटा 2100 रे खाली पाई जीबे। देखुन 2100 रे अपन साड़ी काहे ना पाने धोरी मो थाई रे अपन पाई जीबे। 2100 रे एटा पाई जीबे। एटा देखुन 2700 रे एटा पाई जीबे। 2700 रे पाई जीबे। नोआ डियारा बिहागुरिया सीजन है सब जुड़ी मिले पूरा माने याकिन सेल लागि जे बोली आमे दोचु। पोरे काना बा रेट तो अप डाउन सब बिला होउचे अप डाउन होउचे। सेताले बोली जेते रेट आमोनी के आउचे सेते रेट रे आमे दे दोचु। ठीक अछि। एटा गुडा नोआ कलर देखुन मस्टर हमर एटा कलर रे अछि। मोठा कलर रे लाल अछि ब्लू धड़ी अछि। एटा गुडा देखुन एटा कलर कॉम्बिनेशन देखुन 2900 रे। एटा 2900 रे पाई जीबे। 2900 रे एटा पाई जीबे। देखुन ए देखुन गुटे बेबी पिंक कलर रे सागवा बड़ा आसी जीबे। एटा भी आसी जीबा 2900 रे 2800 रे पले आसी। 2800 रे पाई जीबे। खाली 2800 साड़ी देखुन लुक टा केना देखु छी। 2800 रे पाई जीबे। धड़ी भी देखुन काम भी केना फिनिशिंग देखुन आपन एटा सब जुड़ी पाइबे। आ गुटे एटा देखुन 2800 रे। एटा 2800 रे ब्लाउज पीस इनो आसबा। ब्लाउज पीस आसी जीबे। एटा इनो ब्लाउज पीस पले आसबा। ए देखुन इनो ब्लाउज पीस पले आसबा। 2800 ब्लाउज पीस वाला पाई जीबे। देखुन ब्लाउज पीस वाला ब्लाउज आ गुटे एटा देखुन एटा भी देखुन एटा रेड रे अच्छे। हां ब्लू कलर इधर बेबी पिंक कलर भी पाई जीबे। आपन सब कलर एटा मिली जीवा। एटा
से 2200 वाला এটা 2200 টাকা রে এটা এটা বহুত আগনো রেট টিকে উঞ্চা রে রেট টিকে অপ ডাউন হচ্ছে এটা খালি 2200 রে পাই যাবে 2200 রে এটা পাই যাবে তারপরে আমি দেখামা এই দেখুন আগে 2800 वाला এটা দেখুন 2800 वाला দেখুন কোনারক মডেল ট্রাই করি ব্লাউজ পিস বিল পলে আসে পাই 2800 এটা মিল যাবে এটা জামো কালার রে মাস্টার কালার থাকি হোয়াইট টিকে রাখি যাবে হলা তারপরে এই দেখুন আগুটা এটা দেখুন এটা দেখুন নয়া কালার হিসাবে আছে মেরুন কালার রে এই দেখুন এটা বিল দেখুন 3100 রে 3100 রে পাই যাবে এটা 3100 রে প্রভা ডিজাইন বাকিটা রহি যাଉଛି থান এই দেখুন আগুটা এটা এটা বিল টেরাকোটা পাট 3100 রে পাই যাবে এটা টেরাকোটা রে পাট ডিজাইন রে পাটো আসি আই পাটো আসি এটা বিল ব্লাউজ পিস সঙ্গে এই ব্লাউজ পিস সঙ্গে পাই যাবে দেখুন খালি 3100 রে পাই যাবে দেখুন শাড়িটা কেনটা আছে দেখুন এই দেখুন 3100 রে এটা প্রভাডিয়ান থান পলে আসবা দেখুন 3500 রে 3500 রে প্রভাডিয়ান থান ধড়ি মু থিলাটা পাই যাবে আপন ধড়ি মু থিলাটা 3500 রে পাই যাবে ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস সঙ্গে আসবা ব্লাউজ পিস সঙ্গে আসবা এই দেখুন আগুটে ব্লু কলর র এটা 3-4টা কলর 3-4টা কলর ভারি পড়া আপন দেখুন 3500 রে এটা সব মিল যাবে দেখুন দেখুন তারপরে দেখমা এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক কলর রে বেবি পিঙ্ক কলর রে এটা 4000 রে 4000 রে পাই যাবে এটা এটা বিল ব্লাউজ পিস সঙ্গে আসবা দেখুন চৌড়া বড় হিসাবে আছে চৌড়া বড় হিসাবে আছে হলা 4000 রে 4000 রে পাই যাবে এটা গুটে আইয়া বুকিং হয়ে যাইছে বুকিং হয়ে তার লাগি না দেখা হবার বুকিং হয়ে যাইছে এটা তারপরে আমরা দেখামা বিলাই থান দেখুন বিলাই থান 3500 রে আপন পাই যাবে দেখুন বিলাই থান 3500 রে মিলি ଯିବା হলা বিলাই থান 3500 পাই যাবে 3500 রে মিলি ଯିବା आ गुटे थान आइছে দেখুন থান হয়ে আজ্ঞা শাড়ি है এটা ধড়ি মুহ থিলাটা শাড়ি এটা দেখুন প্লেন হিসাবে আছে প্লেন হিসাবে কাম হইছে দেখুন এই দেখুন হলা ফুল বডিটা দেখুন ব্ল্যাক কালারে জামো কালার আছে তার ব্লাউজ পিস ভিল পলে আছে ব্লাউজ পিস ভিল পলে আছে এদার রেঞ্জটা কেতে আসবে 3100 রে আছে খালি 3100 দেখুন 3100 রে পলে ধড়ি মো থাইরি আপন পাই যাবে তার গুটে কলর আইছে আজ্ঞা দুই পিস আইছে অলগা কলর ন হই আছে হলা তারপরে দেখমা এই দেখুন सिंगल बॉर्डर रे हमर शाइनिंग धड़ी वाला बहुत लोग 4200 टका आसीगा देखो 4200 टका रे फुले आसीबा तापरे देखमा ए देखो डबल बॉर्डर देखो 5000 टका रे 5000 टका रे पाई जे डबल बॉर्डर देखो 5000 रे एटा डबल बॉर्डर मिली जीवा आपण 5000 रे डबल बॉर्डर मिली जीवा ए देखुन कलर कॉम्बिनेशन धड़ी ए देखो थान এটা গুটে চেঞ্জ করা হলা দেখুন ওইটা কি বর্ডার থাই রি বনা হইছে থাই করে টিকে বনা হইছে এটা দেখুন 3500 वाला দেখুন কেনতা দেখু যে লুকটা দেখুন এ মাস্টার কলর 4000 খালি 4000 এতরা পলে আসলা মাস্টার 4000 রে এটা পলে আসে মাস্টার কলরটা পলে আসলা খালি 4000 রে এটা পলে আসে মাস্টার কলরটা পলে আসলা খালি 4000 রে পলে আসলা হলা তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন আ গুটে हाथी वाला देखो 6 बॉर्डर आसीबा 6 बॉर्डर रे देखो काम भी केंदा আছে দেখুন 6 बॉर्डर हाथी वाला का 5000 5.5 6 बॉर्डर पाई बारे हाथी वाला 5000 रे 6 बॉर्डर पाई दिए ए देखो आ गुटे मिनटे एटा देखो एटा बिल 5.5 रे पाई जेबे चौड़ा बॉर्डर रे 5.5 रे पाई देखो 5000 रे एटा भी पाई मुह देखो रामाग्रीन रे देखो कलर कोन से देखो रामाग्रीन ब्लाउज पीस माने सब ब्लाउज पीस आसबा सब ब्लाउज पीस माने आसबा हला तापरे देखो मा हला ए देखो गुटे एटा गुटे देखो सुपारी बॉर्डर हिसाब আছে चौड़ा बॉर्डर আছে देखो एटा तार ब्लाउज पीस हला वर्क आसबा वर्क वाला ए मुहरा चल फुल बॉडी देखो साड़ी रे ग्लेज तो पूरा 10-12 हजार लागत है देखो मात्र 6500 खाली 6500 ब्लाउज पीस वर्क है 6000 रे पाई ब्लाउज पीस वर्क है ए कलर गुटे আছে এটার গুটে কলর আছে দুই পিস আছে হলা তো এ দেখুন আ গুটে শাড়ি এটা বিল দেখুন তারপরে আমি আরি নিকে পলেজিমা আমি আরি কাউন্টার নিকে পলেজিমা হেনু কেতেটা শাড়ি দেখুন দেখুন এটা আসবা 5200 রে 5200 দেখুন মাস্টার কলর আছে কাল শাড়ি দেখান কেন 5200 রে আসবা তো আরি কাউন্টার নিকে যাও দেখমা কেতেটা শাড়ি এ দেখুন এটা দেখুন নয়া বর্ডর রে আছে নয়া বর্ডর রে গুটা আইছে নয়া বর্ডর রে এটা আইছে এ দেখুন হলা
एटा देखो कलर कौन से देखो हला आ बॉडी टा ए देखो केनता दिखु जे देखो एता रेट आसबा 5800 टका 5800 रे पाई जेबे आपण देखो नवा बॉर्डर हला तो देखमा ए देखो आ सिंगल सप्टा देखो हमर सिंगल सप्टा बहुत अच्छे हम सिंगल सप्टा कम टाइम रे सब साड़ी 6800 रेट मिली जी 6800 रे सिंगल सप्टा पर पाई ऑरेंज कलर ब्लू सप्ता मिली जी हला ए देखो डबल सप्टा ये नर्तकी थाई डबल सप्टा अच्छे नर्तकी थाई करी डबल सप्ता अच्छे एटा देखुन ए तार रेट आसबा 7700 रे पाई जेबे आपण डबल सप्ता 7700 रे मिली जीबा डबल सप्ता नर्तकी थाई करी उत्कल लक्ष्मी थान एटा देखो केनता दिसुची जी हला ए देखो 5000 रेटा मिली जी 5000 रे उत्कल लक्ष्मी पाई जेबे हला आ गुटे देखौ जे देखो आई लव माय इंडिया ए देखो आई लव माय इंडिया एटा देखो केनता दिसुची साड़ी तो पूरा हे जे पूरा हला आंचल भी देखुन केनता दिसुची देखो इता साड़ी रे पूरा ता दिसुची आर सब अच्छे सब देश रो सब सब अच्छे हला इता रेंज केते आसबा इता रेंज आसबा 7000 टरे पले 7000 रे पले आसबा इले गोटे देखुन थान मॉडल हमर साड़ी बहुत खोजला भी ना मिलुथरा एथरी देखो यहाँ के मिलेटा पूरे ना हवा देखो फुल बॉडी हला इता रेट को 5200 रेट कहना होतला यहाँ 5200 ना रेट इतार कहा हवा 5200 आटा ए देखो इले गोटे देखुन घर मॉडल रो अछि घर मॉडल देखो देखो साड़ी देखो हला 8200 रेट 8200 रे आपण पाई जेबे साड़ी टा केता दिसु हला ए देखो आ गुटे इतरे ब्लाउज पीस ना नहीं आसे साड़ी तो बहुत अच्छे आपण देखाले 2 दिन लागि 700 रेट 5700 रे पाई जेबे आपण देखो ए देखो हमर लास्ट कलेक्शन एटा उत्कल लक्ष्मी देखो हमें आरो वीडियो रे हमें वार पला भी देखे दिछु वर्तमान वार पला बन अच्छे देखो साड़ी केना देखो अरे वीडियो हमर जेंडा गुरुवार दिन आसी देला सेनो वार वीडियो सेटा वार्क वाला सेटा सरी गला बुकिंग सरी गला एटा होचे हमर पाखे एते ब्लाउज पीस ना से एक्स्ट्रा कहले भी मिली जीबा देखो एटा रेट आसबा 6700 टका 6700 रे पाई जीबे तो आमे इनो एंड करमा वीडियो के आपण केनता लागला कमेंट करी जणाबे लाइक करबे आ शेयर करबे तो इनो आमे एंड करमा जय मां समले।